Tongtho Christmas Shalot Thamisuku Monobongod Bidanshoba Amseni Thangza Krishna Kumar Tiprari Nukungo Tipramote Luachung by Serbasi Mairo Subasurizaka Wanjaka Korbuk Hankor Kasko Govindo Tripura Thamjisuku Bidanshobani YTM Block Kasko Kong Jafro Mok Rubaisuri Subnational Chairman Tolijoy Tripura Akoshong Asala Kok Shana Thage Tipramote Krosha Adong Saka ADC Habango Tipramota Family Shimi Kri Chugia Nukungrono Chobasu Riwitongo Je Marshak Tibiskani Shalabo Omahaya Brisana Hinibo Kokshaka আমরা আজকে গরিফা পঞ্চায়েতে এসেছি কৃষ্ণকুমার ত্রিপুরা বাড়ি। তো আমাদের মাঝে উপস্থিত আছে আমাদের ত্রিপুরামথা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট গোবিন্দ ত্রিপুরা, উপস্থিত আছেন মনুবঙ্কুল সাব জোনাল চেয়ারম্যান তালিজয় ত্রিপুরা, আছেন আমাদের গরিফা পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান কমল ত্রিপুরা এবং অনেকে আছেন। তো আমরা আজকে কৃষ্ণকুমার ত্রিপুরা বাড়িতে এসেছি। কৃষ্ণকুমার ত্রিপুরা উনি গত কয়েকদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন। তো ওনার পরিবার খুবই দরিদ্র, কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করে চলেছে। তো আমরা আজকে ত্রিপুরা মোথা দলের তরফ থেকে 50 কেজি চাল ওনাদের পরিবারকে আমরা সাহায্য করেছি। সবাইকে ধন্যবাদ। গরিফা এডিসি ভিলেজনি এরিয়া আন্ডার 39 एसेम्बली 39 मनोबनकुल एसेम्बली जों टिप्रा मुथानि जोंनि रखायलेहा मनि नुखौ गत 21 तारिख मनि नुखनि नफां बिनि बासाय थै थंजा बनि साया सगिया नुखौ जों फिनासा जोसिब हारि जों माइरं बस्ता थियाबन फाय तिनि सुबाफाया जों आरो नायनाय जों चेष्टा खायनाय जों आगामी दिना जों आरो दङ जों जोसिब हारि जों जौगानो पहिला हामबायर जोंनि मिडिया पार्सनावनो जों गरिफा पन्चायत गत 21 तारिख जोंनि जे कृष्णकुमार त्रिपुरा थैथा तारनि बिनि परिबारखौ सब गामिया ओ गामियानो जों सियै जेरै जाहाथे जों बिनि परिबारा जों जाहाथे बना जों एक मास 2 मास जानायनि उबुटियाति रमिया फाना जों जार सालहा सानाय जानाय जार उबुटियाति जों जाहाथे बिनि असुबिदा जाबायति इसासा जों माइरं 50 केजि बने जाफाहा जाहाथे बक इसा दिन फबो बक कसा जाद्रा फबो जों बनो आरो रां पैसा मोसा रमिया फाना जों असुग्रा साहाय्य किसा लाया सिनि टिप्रामथा तरफ থেকে सिनि एरा फाइस पयजाक दङ YTF नि प्रेसिडेन्ट कलेजनि कंजन प्रमोद सार बो दङ बे डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट सर गोविन्द त्रिपुरा उबो दङ ताइ बिनि लगेबो सिनि टिप्रामथानि थांनाय रक YTF नि थांनाय रक कर्मी दङ दैबो पन्चायतनि मनिटरनि चेयारमेन बो दङ जों किसासा माइरं साहाय्य खालामनानै बिसिंतै যদি নখরাव যদি খাবাই খুবাই यासाखलाय जोंबो मनो यासाथोंनै जों खागाय जों फैमानि जाहाथे बबो कयेक दिन जायफोरनो जाहाथे बक तंमना बायदि होनाय बिनिबाय आं आसा खालाय बावनिसै यासाथों बबो बने नुखुमनाव रकबो जाहाथे बुरै दसा जे तंनाय रक बबो आरो कसरा माने खा तंखना बायदि जों इसासा बावनाय रकहा बिनिबाय यासाखिनि आं बरंनि थानायाव कबो सुखना आनि करमसाय मिडिया पार्सनाव आं याखौ आनि कब थांनो